पहुंचनी ए दे छुआ पिलार माहनी ए घर के देखमी के काम के देखमी जे सुनो तो आज दिने बागु से पूर्वर कथा के हेते गिट्टी के खाजो और कोले कोले टिके कोही करी बोली करी जनता करबे हो टिके धरी करी आबो नहीं नहीं मैं बिल्कुल जाने पर तो नहीं तुम्हें बात जीवा के पड़बा আর জীবা তো যাতি বি সে হচ্ছে বিবাহিতা নারী তার স্বামী আছে তার ঘরটা আছে তার ঘর সংসার বড় কথা বি আছে विवाहिता नारी ठीक कथा মুই কা বলি কহিনি বলছে का बोले कहबो तमर भंजा के श्रेष्ठ चोर हो टिके देखि करी आबो बोलबो হয়ে লু সুন্দরে বলবে জোরা হউছে বলবো বড় কেনতা হান্তা হইছে সেটা লামুল দিকে ধরে রে বাবু কে চাটে দাও রে মা এতে বল দোস লাগি মুজদি হে মোর মাই কেনে আনবো পিছ খাইবি মোরা খাইবি উচকি হেমি বুড়ি মারবি আর এতে বল দোস কি জোরা নথিলা বলে বলে कहबा केते सुनाला सुनी सुनो तो तुम्हें जो नहीं जीव बोले आज बिटिया आठिया मरी जीव तो लगी दीदी पैसा कमो चुबा नहीं मरबू नहीं मरबू दिन कोदल दिन 4 दर्जन आदमी खाएंगे तू कोदल खाई के मरबू है कोदल खाई के मरा मरबे निंदा हवाई गाथी जाचू निंदा आइबा गान निंदा हवा ना गो तुम्हें केंदा कब कहो केता करमी और गाथी लगी नहीं जाबो छे मां गो एले बड़ संसार मध्यरे जे नीति नियम चाली थी से नीति नियम रे बोले सबे ह करछ के कर्मा के भल पासी के कर्मा लगी उसकी गासु आहे राना के छुटा सिकरी गोती लगी छुटी लियो ना আর গাড়ি বসে বসে সোচতে আর বাহাদি রবো আরে বেটা বিলু চানা র বাহাদি রবো সেকেন্ড হ্যাঁ তা নাই মামু গো সে কথা বার্তা অলগা অলগা মাঝির কথা কই নাই পারা ফের আধার কথা কইছে কাতি লাগি নাই জানে যা বলছে জানিছ নাই জানবা মামু গো আগ নীলমণি নীলমা ধই গো হে কোনা কানো নীলমা ধই भर कथा रे कहता मेरे टारगेट डर रछुआ कुछ न आइला अनन कथा डर कथा सुंदर सुंदर कथा कहते बोलते हे बंधाटा नघाटा चुलमुड़ा सब ना कथा पकाते मां गो ए छुआ कुछ करा बछ कुना कुछ बोलो से ना कुछ न के छुआ कुछ नहीं मुई छुआ कुछ वाला पूछी ताके अपना कुछ वाला पूछा नहीं कुना कुना मामू गे आगा नीला माने नीला माधाई गो गियर रवि हंता हसी मागो उठा र पकई देबो 3 नंबर गियर में आर उठावा काना के 3 नंबर गियर रे जीवार पस्ता ए गो हां आमुगे आगो नीला माने नीला आधाई गो नीला बाजी गो लागिनी अगो तमे मक्सिर मासे प्रोग्राम कला लिखता थीबी ओहो घटा बिन में घटा हां हां और मते नहीं कहत न का गबुआ दुती गो और बिन में का बरसे जैसे पानी है मन दुती न हजार रुपए बाजी को लागी और बिन में का बरसे जैसे पानी है मन दुती न हजार रुपए बाजी को लागी और मोर कथा मानी दुती जीवरा धरपुरा प्रीति আছে বলি নাই করব মোর কথা মানি দুতি জীবরা ধরপুরা প্रीति আছে বলি নাই করব আর জল করছে জবনা পানি মোর দুতি ন আর हजार रुपए बाजी को लागी जल करसे जबना पानी पर
বুঝছো হায় হায় আরে চুকে চুকে তেরে পুরুষ নাই অবতার আর কেমতা করি ভুলি পারমি করো ঘা বিচার ফুটকি করো গো বিচার মতে পুটকি নাই পারবো মতে বাংরি পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ বাংরি বাংরি না গো আমি তো যুগে যুগ অবতার নেইছো তুমি কেন কথাকে চিন্তা করছো সব কথা আরে ত্রেতয়া যুগে পর্দায় তিনি হনুমান পীর আর দ্বাপর যুগে চন্দ্রসেনা মামু হেলা মর গো মামু হেলা মর ত্রেতয়া যুগে হনুমানকে বরদান দিয়েছিলেন দ্বাপর যুগে যে চন্দ্রসেনা রূপে জন্ম হেব আর মর মামু হেব বলছিল আর তুমি কেন হেছিল জানছো বাবু আর সুবর্ণ সীতা গো দুতি হেইছিল মর আরে সেতু বন্ধ বাঁধিছি না হে কনিয়া বড় ভাগ্য স্বামী হ্যাঁ কাকে স্বামী বলি হে পীরা কে স্বামী বস আরে ত্রেতয়া যুগে সেতুবন প্রতিষ্ঠা করা বেলকে যেতিকে রামঙ্গর পাকে সীতা নি থাই সীতাকে যেতলকে রাবণ হরি নাই থিলা তেনু করি সেতুবনকে প্রতিষ্ঠা কবে লাগি সীতা নি হেলে তো নি হয় নাই হয় যদি নামযজ্ঞ হো কিবা যে কোনসি পূজা হো কি একুশিয়া হো কি অন্য প্রসন্ন বি হো যেটা বি হো যদি মেহাজি মনুষ পহলা যদি নি বসলে পূজারে সেটা নি আরম্ভ করা যায় দিদি বি না হয় বলো বেশ তো হেনতা রামচন্দ্রঙ্কর পাশে তো সীতা নাই ন সেতুবন প্রতিষ্ঠা কে লাগি করবে তেনু করে সুবর্ণ আনা হেলা সুবর্ণর পিতুলা কোটি নির্মাণ করা হেলা তাকে জীবন্যাস শিব অসির মন্ত্র দিলে জীবন্যাস মন্ত্র দিলে রামচন্দ্র তাকে বিবাহ হেলা তার পরে সেতুবনকে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই সুবর্ণ সীতা হচ্ছে তুমি যে দ্বাপর যুগে দ্বিতীয় আকারে জন্ম হব বলি কি কইছি ওইটা হে তো আমার দুই কথা স্বামী স্ত্রী বলি কেড়ে কাজ করতে হচ্ছে 80 বর্ষের বুড়ি কে দেখা 22 বর্ষের পিলা কে দেখা মা তো 80 বছর लेनी जो है তো না ঠিক ঠিক ওরে কি তাই फिर उल्लास हो जाए भात पेच करसी तो मन ठीक लगी थी তামাম চোদা কুচকো आ तू ना सोया नून नहीं लगी পুরা পুরি লোক না গো দুতি গো আর গুটে কথা কানা গো আর গুটে কথা কানা জানিছ কানা जागते बोला আর সুবর্ণ সীতা গো দুতি হেইছিল মর সেতু